أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معذيرا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ نادرة إلى ربها نادرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر اللهم أنت السلام बीमारों के लिए दुआ फरमाए अल्लाह शिफा अता फरमाए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يا شافي الأمراض اشف أمراضنا ومرضى المسلمين أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما يا حنان يا منان يا رحيم يا كريم يا ستار يا غفار يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ربنا ويا رب كل شيء خالق الحب والنوى يا منزل التوراة والإنجيل والفرقان بيدك الشفاء اللهم اشفينا واشف مرضنا ومرضى المسلمين اللهم بوجهك الكريم اللهم برحمتك اللهم بوجهك الكريم اللهم برحمتك اللهم اشفينا واشف مرضنا ومرضى المسلمين अल्लाह हमारे जितने बीमार हैं अल्लाह शिफाएं अता फरमा अल्लाह जो परेशान हैं कारोबारी लिहाज से लेन देन के लिहाज से कर्जे में डूबे या अल्लाह आसानियाँ पैदा फरमा अल्लाह जो तंग दस्त हो गए हैं उनके लिए आसानियाँ फरमा अल्लाह जो औलादों की वजह से परेशान है या अल्लाह उनकी औलादों को नेक कर दे या अल्लाह जिनके पास औलाद नहीं है या अल्लाह नेक नबीना औलाद अता फरमा अल्लाह पाक हम सब के हाल में रहम फरमा अल्लाह आखिरत की फिक्र अता फरमा अल्लाह तेरी ज़ात का शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमा अल्लाह मस्जिदों को आबाद करने की तौफीक अता फरमा अल्लाह पाक हमारे घरों को तो अपनी रहमत से आबाद फरमा अल्लाह हमें से जिसके माँ बाप तेरे पास आए अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत अता फरमा अल्लाह उनके सगीरा कबीरा गुनाहों को दरगुदर फरमा अल्लाह तो उनसे राजी हो अल्लाह हम भी जब तक जिंदा रहे ईमान के साथ तेरे फरमा बरदार रहे अल्लाह मरते वक्त ईमान के साथ कलमा तैयबा नसीब फरमा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम वसल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर